मिलिट्री काउंसिल बड्डा बड्डा हत्यार अकल 1000 टन वाला इंडिल आशुआ मंजती बुंग अकल इस्तेमाल करी अनर डजन डजन मगबागिर मौते देनर के सोहबल एनर आर मंडुंगा का कांगा जन्ना आसे नन और सारिडा हत्तो हिंडिला रोइंग अकल रे पुलिस पेपा करी ले जेनर गात कुरी अनर मगबागे मुकाबला करी बला कोशिश कर दी एनर के सोहबल आर बुस दंगम मज होदुन एक जगह तर जगह मजे सहारा लो ये होदुन एक पर तरफ जाते के हिंडिला होदुन मियाला भंदरे माने की मगबागी मेंबर तरफ तो जुलुम करी आर कसु कसु मंचरे मारादरा गुजे देनर के सोहबल ना सादरी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू मरदर मुकुमला सन अल्हम्दुलिल्लाह बला सन बला सन शरा जेल 2026 12 में शरा जेल 7 तारीख मरदर भाई कहते सर हस गरे नर बुसिडंग टाउन माजे बुसिडंग टाउन तो हिंडिला के डेपिंग कैंपियन हदे फाराइन तुन के सो रोइंग कलरे यार आगे मगबागे जुलुम गरे नंडिला मेमेशर हतर तारीख का हिंडिला रोइंग कलर जुलुम गरी मारादरा गरी अनर फाराइन तुन हिंडिला आरकन फारा मा जायना सहारा लगे देहेडे जेकन वाशिला फारा बोले वाशिला फारा जायना तक के दो रोइंग कलरे हिंडिला मगबागे मेंबर तरफ तो हिंडिला रोइंग नरे जुलुम गजदे हिंडिला दादा मारादरा बे नर साथ साथ केडेपी कैंबियन तरफ तो होदु मानुष चली हीन मानुषहीन वाशिला फारा जायना सहारा लगे दे होदु मुसलमान फारा मा मुसलमान जायना सहारा लगे हिंडिला और वाशिला भरा जिबा मगबागिर जिम्मेदार आसे कमांडर शिप्पा गुरियानर जिबा मनसानु बोली हो इबा ये हिंडिला रोइंगर नौजवान मेला फागरे सुंदर देखिए ना हिंडिला रोइंगर तरफ तो तब्बिगिरी गुरी लगा जाओ द्वारा मेला फाई बारे लो जाए ना रूमर भीतरे इबार आके भीतर गला एनार मनसानु रक्काने भीतर गला एने हिंडिला मारादरे वजे मेला फावरे बिशी मानी के हिंडिला रैप गुज्ज हदे हिंडिला यो फुनादर मारादर बे साथ साथ हिंडिला गरी जुलुम गुज्ज मेला भाई बारे यार आगत मेला भाई बार कुल्ले फरीबार इबार मानी के इबार फैमिली बिगु मगबागी मुकाबला गरी ना मिलिट्री लेन मुकाबला गुज्ज टाइम बा तरफ की फुराई फरावती मेला भाई गो मेला भाई जॉन मेला भाई बासे चली बारियो हिंडिला मगबागी मेंबर तरफ तो जिबा मनसानु बोले हो इबार तरफ तो हिंडिला रेफ गुज्जे मेला भावारे विषय मारादरा गुज्जे हदे इंडिला ये दाहदर आरो साथ साथ इंडिला बुसिडंग टाउन मद हास गरे ना जिन हर रोइंग कल आसे इनोरे कोती और इंडिला माने की टाइम जुलुम कल गरासु दर इंडिला रोइंग जिन तब्य कल आसे तारा दफुआती मिलियनर इंडिला माने की जे हनगर में सुंदर सुंदर मेला होय न कला से हिंडिला मेला होय न कनरे मगबाई कमांडर कल जायनर होय न हिंडिला मगबाई सोफाते आयन दरुले जायनर इंडिला करी रोंगे मा बनरे जुलुम कर दे इंडिला ये दाहदर मरदर बे नारो साथ साथ हिंडिला मंडुंगा कांगा जन्ना से ननरे कब्जा करी बल्ला मगबाई तरफ तुन बेशी कोशिश गजे हिंडिला 12 मासर 5 तारीख क्या हाजिन्नो ते दिनर 12 वाजे फुंजतिन गुडा एकन राइट एकन माने दिनर अत्तक फुंजतिन हिंडिला माने के हाजिन्ना 5 तारीख हाजिन्नो तो 6 तारीख दिनर अत्तक फुंजतिन मगबागी तरफ तुन हिंडिला मिलिट्री मारिबल्ला बोली होयनर हिंडिला जेकन शल वा फारा से हेनानो तुन हिंडिला मगबागी मेंबर कल 100 वा फुंजत 30 फुंजतिन मगबागी मेंबर कल जायनर हिंडिला फाउंडर जन फुंजत रोइंग कलरे गिरफ्तार गरियाना दरियाना ले आएगी दरियाना अनि हिंडिला सोलम बन्नेमरे जन्ना से नानतो नंबर राके नंबर राकी बादे फरवती मानुषी नरे ये फाउंडर जन मानुषी नरे मगबागी मेंबर कल लो जायनर हिंडिला जेकन होनावा कांगा आसे हिंडिला सारेडा हातो गातकल मेडी माजे गातकल पुरात दिए हिंडिला मगबागे गोली अना हिंडिला मिलिट्री मुकाबला करिबाला हिंडिला होस बानाय एनार शिपा गरिनार तारारे गात कुरात दिए हदे हिंडिला यो 10000 आरो साथ साथ ही तारारे गात कुरात दिए जिन फाउंडर जन जे मानुष कलरे गात कुरात दिए नरे न हाना न ओदे न केसुनो ओदे कोक सिर्फ सादा पानी बोतल दिया ना हिंडिला फजर होता है जिन्ना मुझे हिंडिला गातकल कुरात दिया हदे हिंडिला ये 10000 और मानुषी नरे जितना हिंडिला गात कुरी ना भारत दे बुल्ले के हिंडिला माने की नरमो के हिंडिला मानचरियो बिशी बुरारा इस्तेमाल करी गालाली करी ना हिंडिला मारादारा करी ना हिंडिला करी हम गराई हदे हिंडिला ये 10000 आला मगबागी इन गरदे हिंडिला मिलिट्री काउंसिल फुराफुरी खबर फाई बादी जे होनाहावन जेंडिला जेटल ना उड़ियानर हिंडिला 5 तारीख हाजिन ते हिंडिला 6 तारीख दिन अद्दक 12 बाजे मान मगबागिरे बिशी जबरदस्त तारा कि हिंडिला हमला कल गजे हमला गजे देर भितरे हिंडिला होनाहावन
Y2 জিন যেটা কল আছে ইনলেনা উড়িয়ানার হেন্ডিল্লা তকরিবান 1000 পাউন্ডলা হেন্ডিল্লা বুঙকল মাজ্জেদে ফতি গাটি গাটি হেন্ডিল্লা সাল্লাম্বর হনা হাওয়া ngা কাকা ngা সারেডা হাতু জিন গাটি অকল আছে হেন্ডিল্লা ইলা ngা কাকা ngা তুন হেন্ডিল্লা যেটা কল উড়িয়ানার যে কামরা ওডি হদেমরা ওডি গাটি জিন্না সেনা তুগা ফলাই হেন্ডিল্লা তিন মাইল যে কাং গাটি আছে গাটি এনা তুগা ফলাই হেন্ডিল্লা হনা হাওয়ান লাম্বাগুনা যে কাং গাটি আছে হেনা তুগা ফলাই হেন্ডিল্লা নলবেনা গাটি আছে না তুগা ফলাই হেন্ডিল্লা তো করিবান ngা কাকা ngা সারিডা হাতু জেদুং গাটি অকল আছে হেন্ডিল্লা গাটির মাঝে 1000 পাউন্ডলা জিন বুঙকল আছে ইন এককাং গাটির মাঝে যোগ্য মানে কি মানে মসজিদ এককাং সেকাম মাঝে যোগ্য মসজিদ হেন্ডিল্লা মগবাগি হামলা করিব দে সলম্বর হামলা করত দেন না কাকা আর হই পারি বাদে মিলিটারি কাউন্সিলত তো 5 মাসের এন্ডিলা 5 তারিখর হাজি নয় এন্ডিলা মানে কে 7 তারিখের দিন আর 12 বাজে মান তারা কি হচ্ছে এন্ডিলা মোকাবেলা করছে তো হেডি ভিতরে 30 মাত্রা পঞ্জতি জেট প্লেনিং কল উড়িয়ানার জিন Y2 জেট কল আছে ইন উড়িয়ানার হেন্ডিলা মগবাগি কলর জিন আসং কল আছে জিন সেকে কল আছে ইন মাঝে উড়িয়ানার তারা হামলা করছে যে এন্ডিলাইও 10,000 মারাদরা ভাই আর সাথে তারা হেন্ডিলা হামলা করছে যে হামলা দ্বারা তারা আশিওয়া পঞ্জতি বুঙকল হেন্ডিল্লা আশিওয়া পঞ্জতি 1000 টনলা বুঙকল তারা কি হচ্ছে ইস্তেমাল করছে মিলিটারি কাউন্সিলের তরফতন তকরিবান 5 তারিখর হাজির নয়তে 6 তারিখের দিনের 12 বাজের ভিতরে হেন্ডিল্লা আশিওয়া পঞ্জতি বুঙকল তারা কি হচ্ছে ইস্তেমাল করছে আর মগবাগি হওয়াজার মজ্জ হদুন গাইলে আর হদুন হইখা যায় না ফরি হদুন দেয় এনার গেদে নিন হনা জন প্রস্তাবে ডিলের সাথে উড়িনো আইয়ে যদি উড়ে আসেন যদি হদার ইনশাআল্লাহ অনারলে ইন্ডিলা মন্ত্র 2 দিনের ভিতরে হদুন মসজিদে ইনার কিছু অনারে খবর জানাই মারাদরা ভাই নারা সাথে হেন্ডিলা মগবাগি মিলিটারি লেনা নিসর মেডিত নিসতুন হামলা করে যদি হেডি ভিতরে যদি মিলিটারি কাউন্সিলত তো বেশি মিলিটারি অকল মারা গেছে 10,000 হেন্ডিলা কাঙ্গা নয় আরো অন্যান্য নেমরেত মাঝে হেন্ডিলা কবজা করিব লাগে হেন্ডিলা মিলিটারি আড়ি না আড়ার লাইনে ইনার কবজা করিব লাগে হেডে মগবাগি তরফতুন তারা হামলা করি না হেন্ডিলা বেশবাগ মিলিটারি অকল মারা গেছে হেন্ডিলা 10,000 আলা মন্ডু টাউন মাঝে যে রোহিঙ্গা কম আছে ইনরে জিন বুঝ দামার রোহিঙ্গা কম আছে ইনরে আজ তকরিবান 2024 মাঝে জুলুম মসজিদে এর ভিতরে তকরিবান মানুষ মসজিদে কুল্লে মানুষ হদুন মসজিদে আর কুল্লে মানুষ হদুন জবরদস্তি করে সিবিদরিয়ানার আসাফালা এই দুনিয়াতুন আর হদুনের রেপ যদি হিন ওনারা টোটালের সাথে জানাইম তো মারাদরা ভাই বুঝ দামাত মন্ডপ মাঝে মানুষ তকরিবান 2024 ভিতরে মানুষ মসজিদের এর ভিতরে 100,000 পঞ্জতিন হেন্ডিলা রোহিঙ্গা মা বইন কলরে হেন্ডিলা তারা মিলিটারি লেনা মগবাগি লেনা মারামারি ওই যে টাইম ইনম মাঝে 100,000 পঞ্জতি আর রোহিঙ্গা মা বইন কলরে কি হয়ে মত হয়ে দুনিয়াতে কি হয়ে করে শহীদ হয়ে আল্লাহ তালা বেগুনের জন্য নসিব করে 100,000 এক বছর আজ বছর 12 মাসের আজ এত তারিখ পঞ্জতিন এডির ভিতরে তো করে মানে এক বছরের ভিতরে মানিকে 100,000 পঞ্জতি রোহিঙ্গা মা বইন কলরে হেন্ডিলা বুড়া জোয়ান কি করে ফেলে এই দুনিয়াতুন শহীদ করে ফেলে হেন্ডিলা মিলিটারি কাউন্সিলের মগবাগি বেশবাগ মগবাগির তরফতুন ভারতরা ভাই নারা সাথে হেন্ডিলা 118 জন পঞ্জতিন মগবাগি জবরদস্তি করে দৌড়ি আনার হন মাহামালাত বাজাই আনাই যে হেন্ডিলা হনেকান মানে কি মানে হনেকান নিদুশিরি ওরে হনেকান বাজাই আনাই হেন্ডিলা শেষ দাঁড়িলে বাজাই না হনেকান মামলালে বাজাই আনাই যে হেন্ডিলা হদুন মানুষরে জবরদস্ত করে আনে হেন্ডিলা সিবিদিরি লই যায় এনার দুনিয়াতে কি করে বেলায় দেখা যাবেলা এদের ভিতরে 118 জন মঞ্জুতি হেন্ডিল্লা মরত্ওয়াইন বলে হয়ে বেশবাগ মরত্ওয়াইন হেন্ডিল্লা 118 জন মঞ্জুতি মরত্ওয়াইন অকল দুনিয়াতে তারা হেন্ডিল্লা হব সারা কি করে ফেলে আসাবা লাগে তো কি মানুষই নরে দুনিয়ার মাঝে রাখকে নাই মানুষই নরে দুনিয়ার মাঝে তকলিফ দিয়ে যেন মারি ফেলে নাই মানুষই নরে এত না হন জেলখানের মাঝে বড় রাখকে আজ মঞ্জুতি তারা হেন্ডিল্লা 118 জন মঞ্জুতি মানুষের হন হবার নাই হেডি ভিতরে ফুসালাই আছে ফুসা সারাই আছে মাস্টার মলই ইম বেকিং গলাই ধরা না বুঝ দামতুন দে হেন্ডিল্লা মন্ডুতুন রাশি দামতুন তো করিবান জাগাহীন এদম মানুষ কি করে ফেলে গাড়ি করে ফেলে আরো হেন্ডিল্লা আর রোহিঙ্গা মা বোন কলরে র্যাব গুজতে হেডি ভিতরে তকরিবান 200 ওরো আর মা বোন কলরে হেন্ডিল্লা জোয়ান মেলা হয় কলরে হেন্ডিল্লা মানে কি আর
ফরমা কলরে হেন্ডিলা আর মাবুন কলরে হেন্ডিলা রেপ গজ্জে মগবাগি তরফতুন হেন্ডিলা মকক কলে হেন্ডিলা কমান্ডার হইনার তারা কমান্ডারে হইনার আর জিন পাবলিক মগবাগি অকল আছে হাতে যে পার্টি অকল আছে বেগুন হেন্ডিলা আর মাবুন কলরে হেন্ডিলা রেপ গজ্জে হেডি ভিতরে 200 ওর অবমানিকে হেন্ডিলা আর রোহিঙ্গা মাবুন কলে তারা কি যে জুলুম গজ্জে এ হাতলা হইতে মারাদর বাইন আর বাংলাদেশের মাঝে তকরিবান 15,000 ওর মধ্যে হেন্ডিলা রোহিঙ্গা মা বোন কলরে মানে কি 2024 মাঝে তারা কি করে দিয়ে ফসাই দিয়ে ফারকারা দিয়ে ভাই মানে ধরা ভাই আলা জিন গরনের ভিতর মা বোন কল জিন আছে ইনরে আলা ইন্ডিলা জুলুঙ্গরের দেশ যে জুলুমত দ্বারা ন তোরারে জুলুঙ্গরের দিন তারা মানে কি খবর হনিকারে হইনি পারে নেটওয়ার্ক নাই ন হন্ডিলা সিস্টেম করে তারা মারাদারা করে এই হন খবর নাই ন তারা কি হাই পারে নাই হাই না পারে ন কি তারা দাবার এলাস পার নয় অথবা তারা গম আছে এ হতাগি নদ্দ হই না পারে দে ইন্ডিলা সিস্টেম করে আনার মাগবাগি তরফত দে মিলিটারি তরফত হিন্দিলা বুসি দামর মাঝে দে মন্ডু আর রাশি দামর মাঝে যে মুসলমান কল আছে বেগুনুর একতে ইন্ডিলা বাপে কি রাশি যে জুলুম কল করা শুরু দিয়ে মারাদারা ভাই আজি আর খবর দিল অনারা ভারত দিলে মারাদারা ভাই ভিডিও বেশ শেয়ার করিবা আর যাবে ইন্দু সাবস্ক্রাইব না করা ভারত দিলে আদার লাগে তো গুগল সাবস্ক্রাইব করিবা হাজ করে না আর সান নিউজ টিভির মাঝে মারাদারা ভাই বুগুনে সাথ দিবা বলে না কি আশা করি অনারাও যা সারি অনারা গুগল সাবস্ক্রাইব করে আবা বলে আর বালা করে কমেন্ট করিবা বলে আশা করি রোহিঙ্গা জিন্দাবাদ আরকান সালভেশন আর্মি জিন্দাবাদ আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি তাআলা ওয়া বারাকাতুহু।